برائی کا ایک لیول وہ ہوتا ہے جہاں برائی سے ہی نفرت کی جاتی ہے، مگر برائی کا ایک وہ لیول ہوتا ہے جب برائی فطرت بن جاتی ہے. صحیح. تو جب برائی فطرت بن جاتی ہے تو وہ جسم ہی ہوتی ہے. تو جب ایک گناہ، ایک سوچ، ایک تصور، ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی، ایک عقیدہ، ایک منہج اور ایک میتھڈولوجی اور ایک بیہیویئرل سائیکالوجی اس کی فطرت کا حصہ ہے تو تب وہ جسم وہ کروا رہا ہوتا ہے اس سے. جتنے مسائل ہیں معاشرے کے اندر، جتنی پرابلمز ہیں، چاہے کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ زیادہ شہرت پذیر ہو جائے، مسئلہ لا لیسنس ہے، قانون کا نہ ہونا ہے، قانون کا ایکشن میں نہ ہونا ہے، یا پھر انسانوں کا اپنا نفسیاتی اور سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ لوگوں نے 35 سال میں بھی ریورس کیا اپنے آپ کو، بالکل 50 سال میں ریورس کیے، 30 سال میں ریورس کیا، ریورٹ کیا، کنورٹ کیا. امیچیور اور غیر سنجیدہ یا کم علم اور سطحی علم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اوپر ہی باطن کا فیصلہ کرتے ہیں، اگرچہ فتویٰ ظاہر پہ ہی ہوتا ہے. معاشرتی مسائل کے اوپر سوسائٹی کو کس طرح ریفارم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، جو مسائل، جو پرابلمز ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس پہ ہماری جو سیریز ہے اس کی بنیاد ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج کے پوڈ کاسٹ میں بھی شیخ سے سیکھنے کا انشاءاللہ بھرپور ارادہ رکھتے ہیں. نہیں یہ کیا کیوں شروع آپ نے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ یہ کیوں شروع کیا؟ آبجیکٹیو کیا ہے ان ساری باتوں؟ آبجیکٹیو ماشاءاللہ سے آبجیکٹیو سب کو پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے بولے نا آپ. کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ برائی پیدا کہاں سے ہوئی، اس کی جڑ کیا ہے، اور یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو مقصود کیا ہے، کس لیے کریں گے؟ انسان کی بہتری ویسے کیا ہے؟ انسان کی بہتری ہو تاکہ انسان سب سے اپنی آپٹیمم لیول کے اوپر، انقلاب لفظ بولتے ہوئے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ آپٹیمم لیول کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی دکھا سکے، میکسیمائز کر سکے بینیفٹس کو. ہم اگر برائیاں گننا شروع کریں معاشرے کے اندر، آئی ایم ناٹ بینگ نیگیٹو، کیونکہ ہم برائی یا نیگیٹیوٹی کی بات اس لیے کریں گے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں، تاکہ ہم اس کو بہتر بنا سکیں. ہمارے یہاں اجتماعی لیول کے اوپر بھی کافی سارے گناہ ہیں، پرابلمز ہیں، اور جو ہے نیگیٹیوٹیز ہیں اور ایکسٹرنالٹیز ہیں جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، جس سے فساد ہے، گھروں کے اندر فساد ہے، انڈیویجول لائفز کے اندر فساد ہے، اور اس میں سے سمجھے کچھ معاشی لحاظ سے ہے، کہیں بے روزگاری ہے اس کی وجہ سے، کہیں پہ غریب تر ہوتے جا رہا ہے، امیر تر ہوتے جا رہا ہے، کہیں پہ فحاشی ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ دعوتیں ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. کرپشن ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، کہ آدمی لوگ بے ایمان ہیں، اور ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. اس کو میں دوسری طرف نہیں لے کے جا رہا. ابھی جو ہے کسی بہت بڑی کمپنی کے بندے نے جو ہے نا وہ یہی بولا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ بہت مشکل ہے یہاں پہ کام کرنا. حالانکہ وہ بنگلہ دیش میں بھی کام کر رہے ہیں، سری لنکا میں بھی کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کالی ٹی شرٹ کا بول کے گریڈ بیچ دیتے ہیں جان بوجھ کر. یہ آج تک ہم نے کہیں دیکھا نہیں. اور کالی ٹی شرٹ کا آپ سلیکٹ کرتے ہیں بلیک ٹی شرٹ، آپ منگواتے ہیں ای کامرس سے، اور یہ جان بوجھ کے ریٹ دیتے ہیں، جان بوجھ کے. بہت بڑی کمپنی ہے، نام میں ابھی آنر نہیں لے سکتا. تو بہرحال یہ ہمارے اجتماعی پرابلمز ہیں اور کچھ ہمارے انفرادی پرابلمز ہیں. نہیں ہم جیسے ہم جزیات میں اور اسپیسیفیکیشنز میں معاشرے کی ایشوز کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہر بار ایک طریقہ کار جو ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے نا عادل بھائی، کہ ہر بار نا آپ چھوٹے چھوٹے لقمے دیتے رہا کریں کہ ہم یہ کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتے. بالکل بالکل. دیکھیں یہاں تک پہنچنا جو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی بیٹھنا نصیب کرے، جہاں بھی بات کرنا نصیب کرے، مقصد ہم میرے خیال سے وی آر فار مور بگر دین دیٹ کہ ہم کسی بندے کی ذات پہ اٹیک کریں. فائدہ نہیں اس کا. وہ اور بات ہے، ذاتیات جب حزب میں رہ رہی ہوتی ہیں، جب کلٹس میں رہ رہی ہوتی ہیں، ذات جب اپنے اندر ہی قید ہوتی ہے اور اپنے آپ میں کامل سمجھ کے بیٹھی ہوتی ہے، تو اسے ہر جملہ اپنے خلاف ہی لگ رہا ہوتا ہے. لوگ آج کل یہ جو مزاج آ گیا نا کہ بھائی جو اس بات میں، اس جملے میں، اس عبارت میں یہ الفاظ میرے خلاف لگے تو میرا نہیں ہے یہ آدمی، چاہے اس کا 90% 95% فلسفہ جو ہے وہ کتنی اعلیٰ بنیادوں پہ اور کتنے تجربوں پہ کھڑا ہوگا. اور اگر ایک بات کی موافقت ہو گئی تو دل دے بیٹھے اس کو. ابھی پچھلے دنوں کلپ بھی میرا چل رہا تھا، ہمارے تو محبتیں اور ہمارے عشق بھی ایسے ہی ہیں کہ 2 منٹ میں ہوتے ہیں اور 2 منٹ میں طلاق. کافی اچھی چل رہی والی فلم. اللہ اس سے تعالیٰ پتہ چل رہا ہے معاشرے جو ہے نا کیا چاہیے ان کو. معاشرے کے اندر یہ بات آپ ضرور کریں کہ ہم جتنے بھی کنٹروورسیز ڈسکس کرنے کے پیچھے بنیاد
कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, इस्लाह है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि सहाबा की कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करने का मतलब क्या है, सहाबा के बारे में कंट्रोवर्सी या अपनी पेचीदगियों को उनकी कंट्रोवर्सी से सॉल्व करना। सही हदफ बताएं ना आप अपना, आप सहाबा की जिंदगी नहीं, हमारा हदफ इंशाल्लाह बिल्कुल कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, हालांकि कंट्रोवर्सी क्रिएट करे काफी हाइप मिल सकती है, ठीक है, हम लेकिन वो तरीका हमारा नहीं है। और ये भी बात आप क्लियर रखा करें, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे, हम सारी पार्टियों से बोल रहे हैं। ये भी अजीब बात लगती है वैसे, हम सभी हमारे हैं, जाहिर सी हाँ, बात। आप ये समझें कि हम जब आप इस्लाह की बात करते हैं तो आपके अंदर बहुत वुसअत होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े माशरे की जो इस्लाह की है ना, उसके लिए उन्होंने एक किरदार जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। दलील चाहे जितनी भी सख्त थी, लेकिन किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने उस दलील को ऑप्टिमाइज करके वहाँ पे सेटल होने के लिए जो दलील की सख्ती और दलील की जो पावर थी उसको मैनिफेस्ट कराने में मेरे ख्याल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बहुत मैटर करता था। इसलिए लोगों ने जो है ना उस चीज़ को, फिर अल्लाह ताला से जब ताल्लुक जुड़ जाता है, आदमी को बातें समझ आ जाती हैं, अल्लाह के बारे में भी जब 90 दरवाज़ों को वो एक्सपीरियंस कर लेता है तो 5 जगहों पे बंदा मान वसअत आई जाती है कि नहीं यार, अगर यहाँ पर अल्लाह ने मेरे साथ ये किया होगा तो मैं 90 पे रख के देखूँ तो बुराई नहीं है, अच्छा ही होगा। तो अगर लोग इस तरह से समझें तो आप इसको बात जरूर कर दिया करें कि आप होस्ट करते हैं। नहीं तो शेख, इस जुमले के बारे में क्या कहेंगे कि बुराई से नफरत करो, बुराई करने वाले से नहीं। बुराई का एक लेवल वो होता है जहाँ बुराई से ही नफरत की जाती है, मगर बुराई का एक वो लेवल होता है जब बुराई फितरत बन जाती है। सही। तो जब बुराई फितरत बन जाती है तो वो जिस्म ही होती है। सही। वो मानवी नहीं रहती। फिर ये फैसला करना भी एक आम आदमी का काम नहीं है कि बुराई कब फाइल और मफूल के बीच में वजूद इख्तियार कर चुकी है जिस्म का। वैसे एक ये भी बहस है कि बुराई जो है वो फी नफ्सी ही यकूम भी नफ्सी ही है भी है नहीं है, उसके मुल्तज़िम है वो किसी शख्सियत के साथ। बुराई अकेले होती भी है नहीं होती है, तो फलसफियाना बातें होंगी और ये उसूली बातें और ये शरई बातें हैं, तो ये अवाम को तो समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप बस ये समझें कि एक ख्याल वो होता है, एक बुराई वो होती है, एक गुनाह वो होता है जिसके ऊपर जो पार्क नहीं होता आपकी फितरत, आता है जाता है चला जाता है, इंसान मुख्तलिफ हालात में कर जाता है खताएं। एक वो है जो फितरत का पार्ट है। तो जब एक गुनाह, एक सोच, एक तसव्वुर, एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी, एक अकीदा, एक मनहज और एक मेथोडोलॉजी और एक बिहेवियरल साइकोलॉजी उसकी फितरत का हिस्सा है, तो तब वो जिस्म वो करवा रहा होता है उससे। सही। तब वो जिस्म ही होता है, तब वो मानवी नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, वो जिस्म का हिस्सा होती है। इसलिए वो जिस्म में ताजीब लाजिम होगी। सही। उसको जो अजाब मिलेगा कि आखिरत में भी या दुनिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से भी, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कानून के साथ शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल फजूल बात है, ऐसी बात नहीं। जब इंसानों को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, इंसानी माशरों को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, इंसानी इक़दार को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, जब हमारे शियार को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, इस इज्तिमाइयत को, इस इनफरादियत को, इस रूहानियत को उस कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, तो कानून जरूर आएगा, उस कवायद जरूर आएंगे, कायदे जरूर होंगे, हुदूद जरूर होंगे, क्योंकि रोकना भी है, बनाना भी है, रास्ते के आगे पीछे, इसमें लॉ मेकिंग तो होगी ना। बहुत सी चीजें विल नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल। जितने मसाइल हैं माशरे के अंदर, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा शोहरत पजीर हो जाए, मसला लॉलेसनेस है, कानून का ना होना है, कानून का एक्शन में ना होना है, या फिर इंसानों का अपना नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल मसला है, तो इसको ऑप्ट करते हैं। इंसान की जो तख्लीक है, द क्रिएशन ऑफ मैन, देयर इज अ पार्ट ऑफ इट जो बगैर कानून के राह रास्त लाया जा सकता है। सही। एक एज ब्रैकेट है, वो एज ब्रैकेट में कानून इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस एज ब्रैकेट के अंदर उससे वो रिजल्ट्स और वो प्रोडक्टिविटी, वो इफेक्टिवनेस, वो एफिशिएंसी और वो सेंस प्रोड्यूस करने के लिए कानून की ये शक्ल नहीं होती। कानून की शक्ल कुछ और होती है, तरगीब होती है उसमें। मैं बताता हूँ उसको। मतलब अगर पहले 10 साल की उम्र के अंदर जो इस्तेमाल किए जाएंगे जो टूल्स हैं, उसको समझाने के लिए, उसमें बात उतारने के लिए, उसको बात चलाने के लिए, वो उसमें कानून साजी डिफरेंट है। फिर उसके कानून साजी हो या तरबियत के लिए बात एक ही, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उससे वो करवाना है जो उसकी वजह तख्लीक के लिए सबसे ज्यादा बेहतर और आसान है। सही। फिर उसके अगले 10 सालों के अंदर उसके साथ जो
पर्टिकुलर्स चलते हैं बाउंड और लॉक करने वाले और पनिशमेंट वाले और रिलैक्स देने वाले और समझाने वाले और मोटिवेट करने वाले और स्पिरिचुअलाइज करने वाले, वो डिफरेंट है। फिर मिड 20s और मिड 30s के डिफरेंट होंगे। फिर बालिग होने के बाद, आकिल होने के बाद, तजर्बाकार होने के बाद मुख्तलिफ होंगे। तो ये जायजा लेना कि मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसान क्या दिमागी तवाज़ुन और रूहानी बैलेंस किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जो हम उससे ये करवाना चाहते हैं, जो उसकी वजह तख्लीक के लिए बनी है, जिसके लिए बना है, उस लम्हे में उस पोजीशन को सब्जेक्टिवली देख के जो है ना लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये देखना पड़ता है कि यहाँ कितना काम बगैर किसी पावर, सुल्ता, पनिशमेंट के कराए बगैर सिर्फ स्पिरिचुअली एक्टिवेट करके उससे ये काम करवाया जा सकता है। ये हर दौर में हुआ है कि लोगों ने 35 साल में भी रिवर्स किया अपने आप को, बिल्कुल 50 साल में रिवर्स किए, 30 साल में रिवर्स किए, रिवर्ट किया, कन्वर्ट किया, रीस्ट्रक्चर किया, रीमैनिफेस्ट किया अपने आप को। इसकी कोई एज नहीं होती। किस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल नूर ऑफ रिकग्निशन, स्पिरिचुअल नूर ऑफ रिकग्नाइजिंग ऑफ रिकंसिलिएशन, स्पिरिचुअल नूर ऑफ रेक्टिफिकेशन और स्पिरिचुअल नूर ऑफ कितनी रूहानी जज्बातियात और एहसासात उसमें मलामत का है, ये जांचना बहुत मुश्किल है। इसलिए इमेच्योर और गैर संजीदा या कम इल्म और सतही इल्म के लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर के ऊपर ही बातिन का फैसला करते हैं, अगरचे फतवा ज़ाहिर पे ही होता है, शरीयत का उसूल है। लेकिन जब फतवे से पहले की स्टेज जो है उससे जो प्रोडक्टिविटी उससे निकाली जा सकती, फतवा तो एक लॉ हो गया ना, कानून हो गया है, हम उसे बाउंड करेंगे। इसकी मिसाल आप देख लें, एक औरत आपके पास आई, उससे गलती हो गई, उसने कहा ताहिर नहीं, आपने टाइम दिया उसको कि शायद इस टाइम ब्रैकेट के अंदर वो अपने नेचुरल प्रोसीजर से खुद ही रेक्टिफाई कर लेगी अपने आप। अगर 9 महीने का बच्चा उससे जो उस गलती से हुआ, 9 महीने उसकी भी क्लास है उस माशरे की कि उसने 9 महीने उस गम को, उस कर्ब को, उस मलामत को, उस गिल्ट को पाल के रखा। हमारे यहाँ तो शायद 3 घंटे लगते हैं अपनी गलती को भुलाने में, कुछ लोगों को 3 मिनट लगते हैं। 9 महीने के बाद वो फिर आई, आपसे ने फिर उसे रज़ात का टाइम दिया कि गो फीड योर चाइल्ड, प्रोबेबली यू विल सेटल इट आउट। अभी हद के बगैर गुजारा हो सकता है। सही। तो जिन लोगों को हमारे माशरे के अंदर इस्लाम का नक्स इसलिए दिखता है कि हुकूमत की तरफ से शरई हुदूद नहीं लग रही, सही, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आपसे वसल्लम तो शरई हुदूद देने से बहुत मतलब लिहाज करते थे उसको, कि लोग खुद ही अपना मामला अल्लाह के साथ सेटल करके असल ऑब्जेक्टिव निकालें। असल ऑब्जेक्टिव पनिश करना है अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक, या असल ऑब्जेक्टिव एक पूरी जमात से, जमातुल मुस्लिमीन से वो प्रोडक्टिविटी निकालनी है जिससे ला इलाहा इल्लल्लाह एस्टैब्लिश्ड है। क्या कहते हैं?